El equipo de NER Paranormal vuelve nuevamente a la casa donde anteriormente registró actividad paranormal y donde incluso encontraron lo que parece ser una muñeca poseída. Все, друзья, подготовили мы ее к ритуалу сожжения. Привязали ее к кресту. Это для эффективности. В общем, все, приступаем. Ahora, ellos regresan esperando poder de alguna manera liberar esta casa de la entidad, pero tan solo segundos después de haber ingresado, extrañas cosas empezarían a ocurrir. Atentos. Итак, друзья, снова мы в жутком доме. Ну, заходи ты первым. Там без света там. Я думаю, поставим тут свет. Давай. Пятая соль. Слышишь? В этом окне. Вроде в этом, да? Ну, вроде. Факт. Ты не видел? Или тут? Не фокусируется камера даже прямо сейчас. Туда. Где она была? Я не знаю, смотрю в окно. Extraños sonidos se escuchan desde la ventana y la cámara empieza a desenfocar y enfocar, como si tratara de captar algo que ellos no pueden ver. Luego, instalarían sus equipos y tratarían de comunicarse con la entidad usando el IGF. Y esto fue lo que pasó. Демон, ответь нам! Мы знаем, что ты здесь! Мы знаем, что ты здесь, ответь нам! Ответь нам! Мы знаем, что ты здесь! Здесь? Как ты посмел? Обращаться ко мне. А почему к тебе нельзя обращаться? Нарушил договор. Договор. Ну вот он договор, которым я нарушил. Теперь Да, он, наверное, про тот. Теперь. Что теперь? Что теперь? я скоро буду ты. Что? Я скоро буду ты. Ну, это смысл. Нас не остановить. А что здесь не один? Я не знаю. Мы армия сатаны. А кто ты? Имя? Мы огнем освобождены. Если он имеет в виду
Про то, что мы сжигали куклу и... Я набираю силы. Что сейчас было? Я набираю сил. Одном освобожден. Я буду видеть. Будет видеть. Твоими глазами. Я увидел твоими глазами. Ага. Я буду рвать. Я буду рвать. Рвать или ругать? Рвать. Твоими зубами. Я буду рвать твоими зубами. Что это значит, я не понимаю. Забирать с души. Забирать душу. Твоими руками. Имя мое будет твое. Имя мое будет твое. Я так понимаю, сейчас говорит, что он селится, что ли? Смотри. Да, и будет забирать душу моими руками. Да будет так на земле. Слышишь, да, сейчас? Да. Да будет так на земле. Ад. Так или ад? Так. Или ад. Или так. Ад. Во имя сатаны. Ад. Скорее всего, ад. Он имел в виду. На что он сказал? Свершится час. Мы будем сильны. Мы будем сильны. Да, он, походу, не про одного говорит. Их там много. И звать меня не берусь. Я спасу имя. И я здесь. La comunicación a través del EGF parece demostrar que se comunican con supuestos demonios, los cuales, entre escalofriantes mensajes, profetizan que algo horrible está por ocurrir en los tiempos venideros. Ten en cuenta que esta grabación se realizó el año 2018 y ahora, a tan solo 4 años después, hemos sido testigos de todos estos acontecimientos que parecen solo el comienzo de algo peor. Tim y Dennis se encuentran tratando de entender de entre tantos mensajes el que dice que sus cuerpos serán poseídos por estas entidades malignas, por haber incumplido un acuerdo. Y cuando finalmente tratan de considerar la posibilidad de enfrentarse o salir del lugar, es cuando las cosas se pondrían más aterradoras. В общем, друзья, на этом все. Денис! Блин, что за хуйня? Денис! Денис! Ты где? Тебе плохо? Ты ударился? Блядь! Денис, ты? А? Ты, говорю? Где ты был, блядь? Я помню, что такое... Аж подвинулся этот шкаф Что со светом? и вырубился свет. Тут пиздец, блядь. Ты нахуй свет. Блядь. Денис, надо валить отсюда быстрее. Что потом было, простите, а?
Тут пиздец. Я видел его. Не знаю, сидел там этот хрен с горы. Бля, я только помню, вот, что тут стоял. Вот здесь. Денис, говорит, валить надо. Ну помнишь. Подожди, я меня сейчас просто не плетю себе. Вообще этого. О, бля. А ты что ты видел? Я фонарик достал, я думал, это ты там крепишь. Он там сидел. Я так подумал, что сначала ты ударился. Что именно? Что Я фонарик включил, а там сидит этот, блядь. Я не помню. Сейчас, подожди. Сейчас надо. Что делать-то? Давай это убрать. Попробуй. Что дальше? Ничего можно. Еще? Ты как? Давай, давай, уходим, блядь. Finalmente, luego de la agresiva actividad demoníaca de la casa, Tim y Dennis logran salir. Sin embargo, a pesar de esto, la real preocupación está en los mensajes dichos a través del EGF. ¿Acaso puede ser todo esto una simple coincidencia? ¿O realmente era una profecía demoníaca? Tú decides. Escribe tu opinión en los comentarios. Chris, del canal Urbex Hill, que anteriormente realizó una exploración en este lugar abandonado y donde captó extraña evidencia paranormal. Nuevamente vuelve a buscar más evidencias de la actividad que ocurre aquí, a pesar de que cree no es una buena idea. Entonces instala la cámara nuevamente en el mismo lugar donde estuvo en la anterior ocasión, mientras él haría un recorrido alrededor de la propiedad. Damn. You hear that? That sounded like a gunshot. I need to buy more IR cameras. And just put them in every corridor of this building. For real. And just leave. I mean, I don't want to just leave completely because somebody can come steal my stuff, but just let them record for a while. Luego de pasar varios minutos explorando diversas partes, llega a un escalofriante y oscuro pasadizo, donde extrañamente y solo en este lugar se sentía mucho frío. Sin importar ello, Chris siguió avanzando, pero algo inquietante estaba por ocurrir. Atentos. Bones are still there. It's nasty. What the hell? What the hell is that? Something's up there.
Chris corre a buscar el origen de este extraño sonido, pero no encuentra nada. Luego instala su cámara en una nueva zona de la propiedad, sin saber que experimentaría algo realmente aterrador. Yeah, those gotta be raccoons. I can hear them up there. What the fuck just happened? Chris es jalado con una fuerza sobrehumana que lo deja inconsciente por 10 minutos. Ten en cuenta que Chris es una persona alta y robusta, por lo que se necesita una fuerza increíble para jalarlo de la manera que lo hicieron. Además, la cámara que estaba instalada en el piso inferior captó esta silueta de una persona caminando en la oscuridad y desvaneciéndose. Todo este increíble registro queda como evidencia de la aterradora y agresiva actividad paranormal que ocurre allí. Sin embargo, hay algo más que ocurre durante los primeros minutos de esta investigación y que luego fue captado. Te recomiendo que uses audífonos. It's a weird noise in this room. That's creepy. Parece escucharse múltiples voces susurrando muy cerca de Chris, quien
quien en el momento no se percató de ello, quizá en este lugar puede habitar una entidad demoníaca. ¿Y tú, te atreverías a explorar un lugar como este? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, te pido que me ayudes con tu suscripción y dejes un like. Activa la campana para todas las notificaciones y no te pierdas ningún video. Muchas gracias. Un agradecimiento especial a los miembros y patrocinadores de este canal. Si tienes videos que quieras compartir o desees que salgan en las próximas recopilaciones paranormales, escríbeme al correo que aparece en pantalla. No olvides seguirme en Paranormal Clips, donde hay diverso y exclusivo contenido paranormal. Muchas gracias. Si deseas tener acceso anticipado a los estrenos y más ventajas, puedes hacerte miembro del canal. Te dejo estos 4 videos que sé te van a aterrar. Esto es Realidad Alterna.